दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूँ आतिफ तौकीर। आपने देखा होगा कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए उसके हवाले से मुख्तलिफ अफराद की राय मुख्तलिफ है और ऐसा तब होता है जब किसी वाक़ये से मुताल्लिक गलतफ़हमियाँ हों। मैं आज आपसे वो तमाम हक़ाइक़ शेयर कर रहा हूँ जो मुझ तक पहुँचे मुख्तलिफ ज़राए से। 12 अक्टूबर 2019 की दोपहर तक मैं नवाज़ शरीफ का शदीद मुखालिफ था। 1997 में भारी अक्सरियत से वज़ारत उज़्मा पर पहुँचने वाले नवाज़ शरीफ खुद को अमीरुल मोमिनीन बनवाने के चक्कर में थे। कर्ज़ उतारो, मुल्क सँवारो जैसी एक गैर ज़रूरी बल्कि गैर मंतकी और अवामियत पसंद किस्म की मुहिम चलाई जा रही थी। मैं उस वक़्त बैचलर्स का तालिब इल्म था और नवाज़ शरीफ पर ज़ोर-ओ-शोर से तनकीद किया करता था। मगर उस तमाम तर इख्तिलाफ़ और तमाम तर तनकीद के बावजूद जब मार्शल लॉ लगा और वहाँ एक जर्नैल को दस्तूर तोड़कर बंदूक के ज़ोर पर इक़्तिदार पर काबिज़ देखा, तो तब मैंने नज़्म शुक्रिया लिखी थी। उसके बाद दस्तूर और निज़ाम जैसी नज़्मों समेत सियासत में फ़ौज के किरदार के खिलाफ मैंने अपनी बिसात के मुताबिक जो-जो और जब-जब हो सका लिखा और किया। ज़ाहिर है तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और अखबारात में मज़ामीन इतनी सहूलत और आज़ादी से नहीं छपा करते थे, इसलिए हमारी शायरी और गुफ्तगू तो नशिस्तों या मुशायरों तक ही महदूद होती थी। ताहम ऐसे दर्जनों मुशायरे होंगे जब मैंने ये नज़्में पढ़ी और बेपरवाह होके पढ़ी। फिर मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो गया और मुल्क में सिविलियन हुकूमत बहाल हुई और तब भी जहाँ-जहाँ फ़ौज की सियासत में मुदाखलत मैंने देखी, मैंने उसके खिलाफ पूरी ताकत से लिख रहा हूँ। उसूल निहायत सादा-सा है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि तमाम महकमे और इदारे अपने दस्तूरी दायरे में काम करें। इसी में मुल्क और फ़ौज समेत तमाम महकमों और इदारों की तकरीम है, मज़बूती भी है। सोशल मीडिया आया तो वहाँ भी आप मुझे देखते रहे। मेरा उसूल बिल्कुल सादा-सा रहा। फ़ौज सियासत में मुदाखलत करेगी, सियासी इंजीनियरिंग करेगी या मुल्की पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश करेगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। क़लील वक़्ती तौर पर यकीनन कुछ जर्नैलों को इस रवैये से फ़ायदा पहुँचता है, मगर तवील मुद्दती बुनियादों पर ये खुद फ़ौज के फ़ायदे में भी नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत जारी रखे। मुल्क को तो छोड़ ही दीजिए। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वक़्त पीटीआई के बहुत से दोस्त अपने माज़ी के रवैये की तरह मुसिर हैं कि जो-जो सहाफ़ी या लिखने वाला उनका साथ नहीं दे रहा, वो या तो बिक चुका है, या वो फ़ौजियों का टाउट हो चुका है, या वो खुद किसी ज़ाती बोझ का शिकार है पीटीआई या इमरान खान से। ऐसा नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमें बिल्कुल सीधे-साधे उसूल पर चलना है, वरना कल आपने या आपके बच्चों ने फिर हमें ही गालियाँ देना है और हमें भी आपने कलम फ़रोश्त और ऐसे ही अपना कलम बेच देने वाले फ़नकारों की और कलमकारों की फ़हरिस्त में रख देना है। याद रखिए हमारी रिवायत ये है कि जब तक कोई शख्स ज़िंदा होता है हम उसे गालियाँ देते हैं, उसे गद्दार और एजेंट कहते हैं और वक़्त गुज़र जाने के बाद जब उसका कहा हूबहू दुरुस्त हो जाता है, तो फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में फैज़ को गद्दार कहा गया, उस पर लोगों ने तालियाँ बजाईं, आज पूज रहे हैं। इस दौर में जालिब को बागी कहा गया, उस दौर में लोगों ने तालियाँ बजाईं, आज पूज रहे हैं। इसलिए 2 चीज़ें तो समझ लें, मेरी जानिब से आपको कभी भी किसी भी हालत में फ़ौज की सियासत में किसी भी तरह की मुदाखलत के हक़ में कभी कोई राय नहीं मिलेगी। ना मिलेगी, ना मिली है, ना मिल सकती है। हाइब्रिड रेजिम बनाई जाए तो भी और हाइब्रिड प्लस रेजिम बनाई जाए तो भी। अब अगला मामला है 9 मई का। सहाफ़ियों से फ़ौजी या सियासतदान या दीगर फ़ैसला साज़ गुफ्तगू करते हैं, तो निहायत नाप-तोल कर बात करते हैं। मगर शायर होने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आप सबसे मिलते हैं, यानी मुखालिफ नज़रियात के हामिल लोगों से भी और अपने हामी नज़रियात के हामिल लोगों से भी। और दूसरा आपसे कोई फ़ौजी मिले या सहाफ़ी मिले या सियासतदान मिले या जज मिले या कोई अलहदगी पसंद मिले या सरकारी मुहिब्बे वतन मिले, सब बहुत मुख्तलिफ अंदाज से मिलते हैं और वो बातें भी शेयर कर देते हैं जो वो किसी सहाफ़ी से शेयर करने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं यहाँ 9 मई के हवाले से आपसे जो कुछ बाँट रहा हूँ, वो मेरी इस पूरे अरसे में तमाम तरह के लोगों से गुफ्तगू का निचोड़ है। यहाँ 9 मई को अगर आपने समझना है ना, तो उसके 2 सवालात उनको ज़ेर बहस हम लाएँगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्लॉग बहुत तवील हो जाए। पहला मामला 9 मई क्यों एक निहायत खौफ़नाक वाक़या था और दूसरा 9 मई में पीटीआई और इमरान खान किस तरह मुलव्विस थे।
پہلے سوال کا جواب انتہائی عجیب سا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اور خصوصاً ایسے ممالک جہاں ایک سے زائد اقوام یا مذاہب یا برادریاں آباد ہوں، وہاں دستور یا آئین انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اگر یہ مضبوط گلو کی طرح ریاست کی تمام اکائیوں کو نہ جوڑے تو ریاست کا قائم رہنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ انڈونیشیا ہو یا بھارت، امریکہ ہو یا کینیا، ایسے تمام ممالک جو کثیر القومی یا کثیر مذہبی یا کثیر البرادری ہوں گے، وہاں آئین ہی ایک گلو یا بانڈ کی طرح ریاست کو ایک دھاگے میں جوڑے رکھتا ہے، باندھے رکھتا ہے۔ اس دھاگے کو توڑے تو قوی امکان یہی ہوتا ہے کہ ملک ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا۔ پاکستان لیکن عجیب ملک ہے۔ یہاں شروع دن سے ملکی اکائیوں کو آئین اور دستوری ضمانتوں سے جوڑنے کی بجائے مذہب اور فوج کے گلو سے جوڑا گیا ہے۔ جب تک آئین کو مضبوط نہیں کیا جائے گا تو یہ تو ظاہر بانڈ ہے نہیں موجود۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ اس پورے عرصے میں آئین کو مضبوط ہونے نہیں دیا گیا اور نہ کبھی اسے بانڈ کی طرح استعمال ہونے دیا گیا ہے۔ فقط مذہب اور فوج کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پاکستان اسلام کا قلعہ، پاکستان کا مطلب کیا، فوجی سرحد پر پہرا دیتے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، فوج ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی نگہبان ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے بیانی آپ کے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں۔ یہاں دستور فعال ہوتا اور تمام محکمے اور ادارے اس کے نیچے کام کرتے تو یہ نعرے آپ کو سننے کو نہیں ملتے۔ خیر، عام بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بطور ریاست اگر قائم ہے تو وہ دستور کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان اگر قائم ہے تو وہ یا تو مذہبی بیانیوں کی وجہ سے ہے یا بندوق کے سہارے پر۔ ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے، مگر ہے ایسا ہی۔ درست اس وقت ہوگا جب ظاہر ہے درست دستور کے تحت، دستوری ضمانتوں کے تحت تمام قومیں اس کے ساتھ اکٹھی ہوں گی۔ دستور اس وقت فعال نہیں ہے، اور ایسے میں اگر فوج کو گرایا جائے تو پاکستانی ریاست لمحوں میں ڈس انٹیگریٹ ہو سکتی ہے۔ 9 مئی ایک ایسا ہی دن تھا۔ مجھے یاد ہے اس 9 مئی کو میں نے کئی ٹویٹس میں سختی سے ان حملوں کی مذمت کی تھی، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں تک سے کہا تھا کہ فوری طور پر خود سامنے آئیں اور یہ حملے رکوائیں، کیونکہ تشدد یا اس انداز کے توڑ پھوڑ کا فائدہ کسی بھی صورت جمہوریت کو نہیں ہو سکتا۔ اس پورے دن میں تمام پی ٹی آئی رہنما غائب تھے۔ سوشل میڈیا پر ان کا کوئی وجود نہیں تھا، جیسے بغاوت کامیاب ہو جائے اور تختہ الٹنے کا وہ انتظار کر رہے ہوں۔ اگلے دن وہ سب برآمد ہوئے ایک ایک کرتے، جب یہ معاملہ نہیں چل پایا تھا۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ فوجی املاک پر حملوں کی مذمت کے میرے ٹویٹس کے جواب میں پی ٹی آئی کے باقاعدہ کارکنان تو چھوڑیے، مبشر زیدی اور عمران ریاض سمیت پی ٹی آئی کے متعدد ہمدرد صحافیوں تک نے ایک پوری مہم چلائی۔ یہاں جرمنی میں پی ٹی آئی کے کارندوں نے پاکستانی ان جرمنی کے ایک گروپ ہے، ہزاروں لوگ ہیں اس میں بھی وہ ٹویٹس شیئر کیے کہ عاطف توقیر فوج سے پیسے لے چکا ہے، اس لیے فوجیوں پر حملوں کی مذمت کر رہا ہے۔ آپ خود سوچئے، اس روز کے چند ٹویٹس کی اسکرین شاٹ ذرا یہ ملاحظہ کیجیے آپ۔ اب پی ٹی آئی کا تازہ بیانیہ ہے کہ یہ حملے تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ پی ٹی آئی نے تو کیا ہی نہیں تھے، یہ تو فوج نے خود ہی اپنے اوپر کر لیے تھے۔ یہ فوج کا فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی فوج نے پی ٹی آئی کے خلاف خود اپنے اوپر حملے کیے تھے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، اس کا رد عمل یا اس کا جو معاملہ ہے وہ اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ جو بیانیہ ہے اس کے اپنے اندر ایک اور زہر ہے، اور خوفناک زہر ہے، وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں۔ آئیے اس روز کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں، یہاں سے ہمیں اپنے دوسرے سوال کا جواب ملے گا کہ اس میں پی ٹی آئی کیسے ملوث ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز میں کہ ظاہر پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، عام لوگ ہیں جو مشتعل ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، فوجیوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اچانک کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کے کارکنان مشتعل کیوں ہوئے؟ یہ بلوے کیسے شروع ہوئے؟ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے جلسے کرنا شروع کیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی
सियासतदानों की करप्शन के किस्से शुरू हो गए थे। फौजी उस करप्शन पर इतने श्योर थे, और शायद इसलिए श्योर थे कि वो खुद इन सियासतदानों को पैसे दिया करते थे, और इसलिए उस श्योरिटी की वजह से वो एक पूरा बयानिया उन्होंने कायम करना शुरू किया। खैर, उस दौरान बयानिया इतना मुसलसल रहा, और फिर मुशर्रफ के दौर में इस बयानिया को इतनी मजबूती और रियासती सरपरस्ती के जरिए फैलाया गया कि जज हो या सहाफ़ी, पुलिस हो कि सरकारी अफसर, सियासतदान हो कि वज़ीर-ए-आज़म, सारे सिविलियन चोर, डाकू और करप्ट होते हैं। मज़े की बात ये है कि जो कह रहा है, वो भी चोर ही होता है, होता वो भी करप्ट है, मगर वो कह रहा होता है। करप्शन इस मुल्क में कल्चर की तरह है, एक ज़हर है जो हर जगह इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज से फैला हुआ है। कोई करप्शन ना करे इस निज़ाम में, तो ये निज़ाम उसे उठा के बाहर फेंक देगा। मगर इस दौरान मुनाफ़िक़त भी पूरे अंदाज़ से, पूरे ताकत से फैलाई गई। यानी हर शख्स जो खुद करप्ट होगा, वो दूसरे को करप्शन पर सजाए मौत की तजवीज़ भी दे रहा होगा। खैर, ऐसे सूरत हाल में इमरान खान को अदालतों से जाली तौर पर सादिक व अमीन के सर्टिफिकेट दिलवाकर, और उससे भी ज्यादा जाली अंदाज से नून लीग की हुकूमत खत्म करवाकर, और उससे भी ज्यादा जाली तरीके से नैब के करप्ट तरीन जावेद इकबाल जैसे बंदे को इस्तेमाल करके, और उससे भी ज्यादा जाली अंदाज से साकिब निसार की अदालत का गलत इस्तेमाल करके, और उससे भी ज्यादा जाली अंदाज से इंतखाबात के मौके पर लाखों की तादाद में फौजी पोलिंग स्टेशनों पर नाफिज करके, और फौजी एहलकारों को पोलिंग ऑफिसर्स के अख्तियार देकर, और उससे भी ज्यादा जाली अंदाज से एक इमरान खान की हुकूमत कायम की गई थी। प्रोपेगेंडा मगर मुसलसल चलता रहा कि इमरान खान और पीटीआई के अलावा सब चोर और डाकू हैं। आलमी करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 23 दर्जे नीचे गिरकर चोर डाकू नवाज शरीफ के 117वें नंबर के मुकाबले में सादिक अमीन इमरान खान के दौर में 140 नंबर पर पहुंच गया। मगर रट वही थी कि बाकी सब चोर हैं इमरान खान के अलावा। जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, उस वक्त तक लोग, खुसूसन नौजवानों की एक बड़ी तादाद, एक धचके का शिकार थी कि इमरान खान जैसा पैगंबर सिफत बंदा, जिसके बारे में ना कभी हमने सुना कि वो करप्ट है, ना कभी हमें बताया गया कि वो चोर है, ना कभी बताया गया कि वो एक नाअहल आदमी है या नालायक हो सकता है, उसे कैसे वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया। ये एक आम पाकिस्तानी नौजवान का धचका था या ख्याल था। मैं वैसे ज़ाती तौर पर इमरान खान हुकूमत के खात्मे के खिलाफ था, उस पर भी मैंने बहुत लिखा है। तब मुखालिफ दलील भी मौजूद है कि पार्लिमान मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद से पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को इस्तेमाल किए बगैर ही अगर सादा अक्सरियत से इमरान खान को हटाती है तो हर्ज क्या है? दुनिया भर में होता है। खैर, होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान उसे कबूल करते, अपोजिशन बेंचों पे बैठते और एक भरपूर और ताकतवर अपोजिशन की तरह अपना काम करते। जमहूरियत इसी का नाम है। मगर उनका कहना ये था कि या तो उनकी हुकूमत होगी या कुछ नहीं बचेगा। वो पार्लियामान से बाहर निकल गए और फौज से मदद तलब करने लगे। 2022 में उन्होंने 2 मर्तबा छुप कर बाजवा से मुलाकातें की और उनसे मदद तलब की। तो उसके बदले उन्हें जाने क्या-क्या मरात और वादे किए होंगे उनके साथ। बाहर जलसों में उन्होंने फौज को अमरे बिल मारूफ पर अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, और फौजियों को बताया कि फौज न्यूट्रल नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल की तो खुदा ने इजाजत नहीं दी है। अगले मरहले में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से उनकी हुकूमत चली गई है। फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त आया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पीडीएम मुहब्बे वतन फौजी सरबराह की बजाय किसी और को फौजी सरबराह बनाना चाहती है। वो अपने जलसों में ये कहने की बजाय कि फौज को सियासी अमल में किसी सूरत दाखिल नहीं होना चाहिए, अब वो अपने माजी के सियासी राय या सियासी रवैये को दफन करके फौज के सियासी किरदार के खिलाफ है और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए काम करेंगे। इस कोशिश में रहे कि फौज में मौजूद उनके हामी किसी तरह से फौज में बगावत करके उनके हामी को फौजी सरबराह बना दें। शहबाज गिल ने तो एक बार टीवी चैनल पर यहां तक कह दिया कि फौजियों को अपने अफसरान के अहकामात मानने से इनकार कर देना चाहिए। इस अंदाज की 1 साल की मुसलसल तकारीर, जिनमें कहीं कोई भी उसूली मौक़िफ़ नहीं था। कहीं नहीं कहा गया कि मुल्क में दस्तूरी बालादस्ती होना चाहिए। कहीं नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को एक मजबूत पार्लिमानी जमहूरिया बनाया जाएगा। कहीं नहीं कहा गया कि पाकिस्तान में लापता अफराद का मसला हल कराया जाएगा। कहीं नहीं कहा गया कि पाकिस्तान में मावराए आइन हलाकतें नहीं होने दी जाएंगी। कहीं नहीं कहा गया कि पाकिस्तान में नैब को किसी ज़रूरत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कहीं नहीं कहा गया कि फ़ौज के कारोबार को हुकूमत अपने कब्ज़े में लेगी और फ़ौज को फ़कत दिफ़ाई क़ुव्वत बनाया जाएगा। कहीं नहीं कहा गया कि मुल्क में सियासी जमातों के साथ मिलकर तवील मुद्दती बुनियादों पर पॉलिसी साजी की जाएगी। कहीं नहीं कहा गया कि मुल्क में आबादी के एतबार से जो छोटी अक़वाम है, उनके खदशात खत्म करके उनको अब मरकज़ी धारे में लाया जाएगा। कहीं नहीं कहा गया कि मुल्क में मज़हबी अक़लीतों की मज़बूती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाएगा। जो कहा गया, वो ये था कि अमेरिका के हुक्म पर फ़ौज ने सियासतदानों के साथ मिलकर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी है।
اس 1.25 سال کی سوشل میڈیا پر یومیہ اور ملک بھر میں جلسوں کی شکل میں چلائی جانے والی ہفتہ وار مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان گرفتار ہوئے تو پی ٹی آئی اپنے اتنے ہی چارج کارکنان کے ساتھ فوجی املاک اور امارات تک پہنچ گئی۔ یہاں پی ٹی آئی رہنما یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو انہیں لے کے گئے تھے لیکن توڑنے کا تو ہم نے نہیں کہا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال تک فوج کی بابت جو آپ نے نفرت بھرنے کا، ایک جذباتیات بھرنے کا یا جذباتی رویے ان کو اشتعال دلانے کا وہ جو معاملہ تھا، جو بیانیہ تھا، اس کا ایک بلوائی شکل اختیار کر لینا کوئی عجوبہ نہیں تھا، یہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اصولی موقف ہو تو آپ اصولی انداز سے اپنے ساتھ پہنچنے والے عوامی جتھے کو سمجھا سکتے ہیں، شیپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے بات ہی سراسر جذباتی، غیر منطقی اور غیر آئینی اور غیر قانونی کی ہو تو کیسے ممکن ہے آپ ان جتھوں کو مشتعل ہونے سے روکیں؟ اس روز پی ٹی آئی کارکنان فوجی املاک پر بالکل اسی طرح حملہ آور ہوئے جس طرح نواز شریف دور میں پی ٹی وی اور پارلیمان اور وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جب پنجاب اور کے پی کے میں اس انداز کے حملے ہو رہے تھے، اس وقت ملک میں موجود جو علیحدگی پسند یا عسکریت پسند ہیں، اگر وہ بھی فوج پر حملے شروع کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اس سے بھی زیادہ خوفناک معاملہ یہ ہے کہ اب یہ راستہ کھل گیا ہے۔ اب سیاستدانوں کو فوری طور پر آئین اور دستوری ضمانتوں کے ساتھ یہاں موجود اقوام، مذاہب اور برادریوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہوگی اور دستوری گلو کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ مستقبل میں 9 مئی جیسا کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی واقعہ، وہ میری نظر میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان ایک خوفناک اور تباہ کن حالت کے دہانے پر اب کھڑا ہے، کیونکہ گلو جس کو آپ نے آج تک گلو بنایا ہوا تھا، فوج، وہ اب گلو ٹوٹ چکا ہے۔ سیاسی مفادات اور سیاسی اختلافات دنیا کے ہر ملک اور ہر ریاست میں ہوتے ہیں، مگر سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ریاست یا ریاست کے مفادات کبھی قربان نہیں کیے جاتے۔ اور یہ تو خیر سوچنا بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنی ریاست کے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست کی تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی بھی ہلاکتوں کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ ایک انتہائی خوفناک رویہ یہ ہے کہ عوامیت پسند اور دور نا اندیش قسم کے لوگ وہ اس معاملے کو سمجھتے نہیں اور ان کی نظر میں سیاست ریاست سے زیادہ اہم ہے اور اس رویے سے لڑائی بہت ضروری ہے۔ عوامیت پسندی اور عوامیت پسندانہ سوچ سے لڑائی بھی فوجی آمریت سے لڑائی جتنی ہی عام ہے۔ ہم اپنے دیس پر عمران خان سمیت کسی بھی عوامیت پسند شخص کی سوچ مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ جمہوری رائے کے ساتھ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنے ناقدین، اپنے اپوزیشن، اپنے تنقید کرنے والوں، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے، یہ صرف عوامیت پسندانہ سوچ ہے۔